سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به صحبت امروزه من. امروز میخواهم در باره دکان شریپوف صحبت بکنم. شما شاید خواندید یا اینکه شنیدید دکان شریپوف همون نفری هست که در دانشگاه صنف به صنف گشته است و طلبگان دانشجویان گفته است که هر یک نفری که رومال میبنده و با لباس تاجیکی به دانشگاه میآید اخراج کرده می شود. تهدیدم کرده است. خب حاضی من کمک میخوانم در این باره. دکان شریپوف اینجا شهر است. با کرته و ازار و رومال قشلاقی به درس نآید. من نفهمیدم دکان گفته همو اپای فیض نیسان ازاروف یا که ازار دکان خط کار چی که آدم لباسی چخیلی میپوشد چی رومال در سرش میکنه گپای را گوش کنیم. میرزابک شریپوف دکانی رشته دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی صنفخانه به صنفخانه گشته و دخترانی که در سر رومال و در تن لباس تاجیکی داشتند هشدار داده است که یا لباس اروپایی بپوشند و یا از دانشگاه اخراج خواهند شد. اینجا شهر است نه قشلاق. مثل کمپیرهای 70 ساله ازار پوشیده اید. طعنه زده است دکان به دختران دانشجو. راستی من نفهمیدم تو در این صحبتات هم توهین بر مادران تاجیک کردی هم توهین به همه ملت کردی. یک دکان نماینده علم، یک نفری که در بالای دیگر نفرها کلانتری میکنه، تو امروز آدمی بی سواد همین گپا رو میزنی؟ من نفهمیدم مشکلی خطه با حجاب و نمیفهم با رومال و با دیگر چیز. همین اصلا کاری تو چی است که آدم لباس میپوشه، چی لباس میپوشه، چی رومال میدازه در سرش، یا که تو نماینده نمیفهمم دجالی در روی زمین. یک نفر، یک شخصی که میدانه و باز حماقت میکنه، این بدبختی است. رومال تاجیکی، لباس تاجیکی، این مال زن تاجیک است. زن تاجیک بدون لباس تاجیکی چطور می شود؟ خطا نفهمیدیم. یک کس میاد دعوت میکنه که لباس ملی پوشین، تو با امروز میای میگوی که لباس تاجیکی نپوشین، لباس اروپایی پوشین. یک بار خطا برای در پیش آینه نگاه کمی خطا چخیل مینمایی. من حیران میشم که مثل تو بار دکانا را در دانشگاه راه میدن. همون نفری که در سری وظیفه موندگی کو اگر مردک باشه حاضر میاد را از این وظیفه میگیرن. تو تحقیر به ملت کرده ای سودای. با یک سیگر برادرای عزیز فراموش نکنین که من همین آخری وقت در اینترنت زیاد خوب ویدیو ثبت میکنم و با مردم صحبت میکنم. بعضی ها قشلاقی و نمیدونم دیگر چیزا می نویسن. من راستی نفهمیدم شما خودتون برتر بهتر حساب میکنید از مردم دهه ده. ای دکان همین مردم دهه نباشن کو ترا سگان میخرند از گرسنگی را میمیری. همین بیچاره 80% مردم تاجیکستان دهه نشینن. همینا میروند کار میکنن که تو امروز دکان شدی و صاحب پول شدی. کمک مردک بشه. اگر که تو رومال تاجیکی را، لباس تاجیکی را باعث خفا ماندن مردم بدانی که بیاد بحث بکنیم که من برای نقطت بگذارم. خودت دانش کافی نداری. همین بیچاره ها، همین زنایی که در آینده اینا مادرای تاجیکن، در آینده باید اینا فرزندای خود تربیت کنن، درس خوانی آمدن، رومال میپوشن، چی میپوشن، کاری تو چی است؟ امروز مردم شریف تاجیکستان شما وقتی که صحبت نمیکنید درباره تری شخص ها اینا هوا میگیرن، اینا خودشون چون کیس میکنن.
синфхона ба синфхона гаштааст, ба мардум таҳдид кардааст. ман намефаҳмам ки тура ҳақ додааст. имрӯз дар асри 21 мардум дар кайҳон расиданд. мо имрӯз намефаҳмам деканои донишгоҳи тоҷикистон ай қафои римоли киртаанд. ман намефаҳмам шумо ай куҷо омадед? ки шуморо таваллуд кардааст? бовар кунед ба худо баъзе нафарош модарошу ҳамун куртаҳои сфеди ҳамун чизои тоҷикӣ мепӯшанд, хоҳарошу заношу ино, неки ино дар мактаб дар донишгоҳ гапзанӣ шумо мебинӣ, мегӯӣ ки ай осмон фурмода бошанд. ҳамин миллати деҳотае ки ти имрӯз соҳиби вазифаву соҳиби таом ягане ти бекалара на ин ки декан полшӯякат намемонанд. ман тра полшӯяки хонам намегирам. нигаҳ мекунем ку то чӣ қадар ин миллатдӯстои мо ки мегӯянд ки мо миллатдӯст ҳастем, ира дар сари вазифа мемонанд. агар дар ҳамин давлат як мардак боша ку миян ҳамира аз сари вазифа мегиранд. ё одаме ки тавҳин ба фарҳанги тоҷикӣ мекунад, тавҳин ба мардуми тоҷикистон мекунад ва мардуми тоҷикистона деҳанишин намефаҳм қишлоқӣ ва баъзеҳош қиша шумо худто кӣ гирифтед хутура? биё ҳамун нафаре ки худта шаҳрӣ мегирӣ ва қишлоқиро таҳқир мекунӣ, биё бовар ки як китобо дар пешт бумку як саҳифа китоб бихон. декан як тоҷике ки синфи 5 мехона ва дар деҳот зиндагӣ мекунад, ку саводаш аз ти зиёдтар ай. бовар ки савод гапзанӣ ва ақлш аз ти зиёд ай. ман имрӯз оромона суҳбат мекунам ва тура даъват ба баҳс мекунам ки биё бишин дар сари интернет, дар фейсбук боша, дар ютуб боша, биё гап занем. мақсади ту чи аст? ту худта дар осмон наврор. инеми мардуми бечора аст ки ту имрӯз омадаи соҳиби вазифа шудай, бо мардуми қишлоқа таъна мезанӣ. маргат бираса твори мардака. маргат бираса твори мардака. бародари азиз гиромӣ, сокит нашинем. ин зиндагии шумо, ин фарзандои шумоанд ки дарсхона мераванд. ман мегӯям ки ҳар як модари тоҷик брава бояд дарс бихона. ба чӣ либосе мерава брава дарс бихона? ин ба фоидаи мо аст. мо имрӯз ниёз ба илм дорем, мо имрӯз ниёз ба пешрафт дорем. мо ниёз ба ин деканои ахмақ надорем ки мардум аз мактаб, аз донишгоҳ бизананд сир кунанд. даъвати ман ҳамине ки дар пеши мардум бовро аз мардум бахшиш пурс. ин мардуми мо бо мебахшад. лекин бовро дар пеши мардум бахшиш пурс ки ту хато кардай. сокитнишинӣ ҳар як қадами шумо бародарои азизи гиромӣ, шояд ки 25 сола бошем, 26 сола бошем, дар оянда фарзандотон дар тоҷикистон дарс хоҳанд хонд ва ин мушкил ба сари ҳамаи шумо меояд. ба ҳамон хотир набояд сокит бошем. хабари хуши имрӯза ҳамея ки футболбозои тоҷик бириданд, мошоалло беҳтарин кор карданд. хеле хушҳол шудам ростӣ. ман он қадар футболдӯстдор нестам, лекин вақте ки аминоро тамошо кардам хеле хушҳол шудам, чун ино барои ватан кӯшиш карданд. иншоалло рӯзе шавад ки футболбозои тоҷик бигем ки дар тамоми ҷо бошанд ва ҳамеша пирӯз бошанд. бародарое ки обуна нестем, обуна бишен. иншоалло ин видеоро ба ҳамдигар бирасонем. мақсади манам ҳамин аст ки дар бораи чизое ки мушкилоте ки мо дар ҷомеа дорем суҳбат бикунем, бидуни ки ба як нафар таҳқир бикунем. аммо як нафаре ки ба миллат таҳқир мекунад бояд таҳқир бишад. ман зиёд нигаҳ кардам, бисёри ҳамин блогеро ва дигаршу фақат хапанд, дар интизорам ки як зани як нафара хапанда бигиранд видеош кунанд, нагарш кунанд. аммо дар ин бораҳо гап намезананд, чун дар ҳақиқат ай фарҳанг аз ҳама ҷи дуранд. дар амони худо бошем.